عمران سیریز ماں کا زونگا از قلم مظہر کلیم ایم اے قسط نمبر 5۔ اوہ شکیل ہو، ٹھیک ہے تمہارا جسم اس سے ملتا ہے لیکن چہرہ، خیر تم ہی کہہ رہے ہو کہ تم میک اپ میں ہو۔ پھر اس نے بوٹو کو ایمونیا کی بوتل لانے کو کہا۔ بوٹو نے اس کمرے کی ایک الماری سے ایمونیا کی بوتل لا کر دی۔ کیپٹن شکیل نے اس سے منہ دھویا اور پھر رومال سے پونچھ ڈالا۔ اب وہ اپنی اصلی شکل میں تھا۔ جیگر نے اسے دیکھتے ہی خوشی کا نعرہ لگایا اور کرسی سے اٹھ کر کیپٹن شکیل کو گلے سے لگا لیا۔ تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور کیپٹن نے من گھڑت کہانی سنا کر جیگر کو مطمئن کر دیا۔ ادھر جولیا کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فوری طور پر تو وہ ایک کار کے پیچھے رینگ گئی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائے، کیونکہ پولیس کی سیٹیاں اور پیٹرول کاروں کے سائرن سے پورا علاقہ گونج اٹھا تھا۔ اب چیکنگ کا دائرہ ہر لمحہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ جولیا تیزی سے ایک کار سے دوسری کار کے پیچھے رینگ رہی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ جس جگہ تھی وہ اس پورے علاقے کی پارکنگ پلیس تھی، اس لیے سینکڑوں کی تعداد میں کاریں کھڑی تھیں۔ جولیا نے جیسے ہی ایک کار کی سائڈ سے سر نکالا، اسے سامنے ہی 2 سپاہی اپنی طرف آتے نظر آئے۔ وہ فوراً کار کی دوسری طرف مڑ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کار کے دروازے کے ہینڈل پر زور دیا۔ اتفاق سے کار لاک نہیں تھی، اس لیے فوراً دروازہ کھل گیا۔ جولیا تیزی سے پچھلی سیٹوں کے درمیان دبک گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ وہ سپاہی تو گزر گئے، لیکن اب ہر طرف سپاہیوں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں آس پاس چاروں طرف سے آنی شروع ہو گئیں۔ اب جولیا حیران تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ کب تک یہاں پڑی رہتی؟ اگر کار کے مالک آئے تو وہ فوراً گرفتار ہو جائے گی، لیکن اب باہر نکلنے کا بھی موقع باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ اب تو پولیس کے قدموں کی آوازیں اسے مستقل کار کے ارد گرد آنی شروع ہو گئی تھیں، اس لیے وہ تن بتقدیر وہیں دبکی پڑی رہی۔ اچانک اس کار کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ڈرائیور کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر کار آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ جولیا نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا کہ کار والا اکیلا تھا، اگر اس کے ساتھ دوسرے لوگ ہوتے تو وہ فوراً پکڑی جاتی۔ اب کار کھلی سڑکوں پر آ گئی تھی، اس کی رفتار بھی کافی تیز تھی۔ جولیا نے آہستہ سے سر سیٹوں سے باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کار چلانے والا ایک خوش پوش نوجوان تھا جو بڑے اطمینان سے کار چلا رہا تھا۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ پولیس کی مطلوبہ مجرمہ کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے۔ جولیا آئندہ کے متعلق سوچنے لگی، کیونکہ اس بار ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ نہ جانے کیپٹن شکیل اور صفدر کہاں ہوں گے۔ اچانک کار ایک کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ جولیا دوبارہ سیٹوں میں دبک گئی۔ کار آہستہ آہستہ پورچ میں جا کر رک گئی۔ نوجوان نے کار کا دروازہ کھولا اور سیٹی بجاتا ہوا کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ جولیا آہستہ سے باہر نکلی اور کوٹھی کے صدر دروازے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے اور پولیس سے کس طرح بچے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ رات کسی غیر معروف ہوٹل میں گزارے، لیکن اسے معلوم تھا کہ پولیس سب سے پہلے ہوٹلوں کو چھانے گی۔ آخر اس نے یہ سوچا کہ کسی کوٹھی میں بطور پین گیسٹ کے رہے گی۔ نیو یارک میں پین گیسٹ کا رواج عام تھا، اس لیے جولیا نے نزدیک ایک کوٹھی کا رخ کیا۔ 3-4 کوٹھیاں پھرنے کے بعد آخر کار اسے ایک معقول جگہ مل گئی۔ اب کوٹھی میں وہ ہر طرح محفوظ ہو گئی۔ عمران کاندھے پر کیمرہ لٹکائے دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ جلد از جلد پہاڑی پر پہنچنا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی لگاتار چڑھائی کے بعد وہ پہاڑی کی دوسری طرف ایک بہت بڑے میدانی علاقے میں تھا، جس میں جا بجا بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ درمیان میں بل کھاتی ہوئی ایک سڑک موجود تھی۔ عمران سڑک پر چلنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہاں کے لوگوں نے پیراشوٹ اترتے ضرور دیکھے ہوں گے، اس لیے اگر انہوں نے یہاں کی پولیس کو اطلاع دے دی تو پولیس یہ تمام علاقہ چھان مارے گی، اور عمران ان حالات میں کسی طور پولیس کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن کافی دیر چلنے کے باوجود اسے کوئی پولیس مین نظر نہیں آیا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا کہ یا تو شاید کسی نے پیراشوٹ اترتے نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو اطلاع نہیں دی، یا یہاں عموماً پیراشوٹ اترتے ہوں گے، اسی لیے کسی نے توجہ نہیں دی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، اس کے لیے صورتحال فائدے مند تھی۔ وہ تیزی سے سڑک پر چلتا گیا۔ اب وہ میدان ختم ہو گیا تھا اور دور تک کھیتوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ عمران کے کپڑے بھی اسی اثنا میں سوکھ گئے تھے، اس لیے اب وہ چلنے میں زیادہ تیزی پیدا کر سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا نہ جانے کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا پر کیا گزری ہوگی۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ امریکہ کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے اور نیو یارک یہاں سے تقریباً 200 میل دور ہے۔ یہاں سے نزدیک ترین شہر 40 میل دور تھا۔ اب وہ جلد از جلد اس شہر میں پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر اسے ایک شخص ایسا مل گیا جو اپنی ویگن پر سبزی لے کر شہر جا رہا تھا۔ عمران بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ عمران سیدھا ایک ہوٹل میں گیا۔ وہاں جا کر اس نے کھانے کا آرڈر دیا اور کھانے کے انتظار کا وقت کاٹنے کے لیے اس نے اخبار اٹھائی، لیکن پہلے صفحے پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا، کیونکہ اس میں 2 مردوں اور ایک عورت کا ایئرپورٹ سے پراسرار افراد کا حال دیا ہوا تھا کہ وہ کس طرح پولیس کو جل دے کر غائب ہو گئے، اور انتہائی کوششوں کے باوجود اب تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس میں ان کے کسی چوتھے ساتھی کے متعلق بھی لکھا ہوا تھا۔ اخبار میں ان تینوں کے حلیے بھی درج تھے، جس سے عمران سمجھ گیا کہ یہ شکیل، صفدر اور جولیا ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تینوں نیو یارک میں کہاں چھپے ہوں گے۔ حالانکہ اخبار میں تو درج نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ طیارے کے پائلٹ نے پولیس کو اطلاع دی ہوگی اور وہ تینوں مقامی پولیس سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے ہوں گے۔ ان حالات میں اب اس کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ جلد از جلد نیو یارک پہنچے اور حالات کو سنبھالے، کیونکہ کل سے میٹنگ شروع ہو رہی تھی۔
वेटर खाना ले आया तो उसने भी जल्दी जल्दी खाना खाया और बिल अदा करके बाहर निकल आया। होटल के बाहर एक पब्लिक फोन बूथ था। इमरान इसमें घुस गया और डायरेक्टरी से एयरपोर्ट इंक्वायरी नंबर देखकर इसने एयरपोर्ट इंक्वायरी को रिंग किया। ये उसकी इंतहाई खुशकिस्मती थी या महज एक इत्तेफाक कि 10 मिनट के बाद एक फ्लाइट न्यूयॉर्क जा रही थी। वो फौरन टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट रवाना हो गया और तकरीबन 45 मिनट बाद वो न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर उतर रहा था। ये चूंकि एक मकामी सर्विस थी इसलिए किसी ने भी इससे पासपोर्ट चेक न किया और वो इत्मीनान से चलता हुआ एयरपोर्ट की बिल्डिंग से बाहर निकल आया। अब वो फौरन CIB के सरबराह से मिलना चाहता था क्योंकि कल की मीटिंग की सरबराही भी CIB ही कर रही थी। चुनांचे अपनी आमद की इत्तला भी उन्हें देनी थी और उसके बाद अपने साथियों को भी ढूंढना था। इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को मस्कन रोड पर चलने को कहा। मस्कन रोड पर एक बहुत बड़ी इमारत में CIB का दफ्तर था। इमरान जूं ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एक चौकीदार ने दरवाजे पर ही रोक लिया। ए मिस्टर, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? चौकीदार की आवाज में तलखी नुमाया थी। अपनी खाला के घर जा रहा हूँ। तुम्हारी कोई धौंस है? इमरान अपने मखसूस लहजे में बोला। तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो भागो यहाँ से। चौकीदार हैरत से इस खुशपोश शख्स को देख रहा था। क्यों, क्या मेरे खालू मिस्टर कापिल इस घर में नहीं रहते? इमरान ने जिस्म को लचकाते हुए कहा। मिस्टर कापिल? हाँ हाँ मिस्टर कापिल, वही मोटे से बन गले की जैकेट पहने और नीले रंग का मफलर पहनते हैं, मुंह में हर वक्त लंबा सा पाइप रखते हैं, वही तो है मेरे खालू। इमरान तेजी से बोलता चला गया। मिस्टर कापिल हैं तो सही, मगर ये दफ्तर है, घर नहीं। चौकीदार अब नर्म पड़ गया। चलो घर न सही दफ्तर ही सही, तुम कापिल साहब को जाकर कहो कि आपका बेटा इमरान आया है। देखो कैसे बुलाते हैं हमें। अगर ना बुलाया और मुझे डांट पड़ गई तो? चौकीदार शशोपंज में बोला। अगर ना बुलाया तो 100 रुपए दूंगा और अगर बुलाया तो 100 रुपए तुम मुझे देना। चौकीदार अब भी शशोपंज में था। इमरान की खुश पोशाकी को देखकर वो जाना चाहता था लेकिन उसकी बातें उसे कोई मखबूतुल हवास साबित करती थीं। बहरहाल चंद लम्हों की हिचकिचाहट के बाद वो अंदर चला गया। इमरान गेट से गुजरने वाली लड़कियों को देखकर सीटियां बजा रहा था और एक लड़की को तो इसने बकायदा आंख मार दी। लड़की मुस्कुराई और रुक गई मगर इमरान उस दौरान दूसरों को आंख मारने में मशगूल हो गया। लड़की के चेहरे पर हैरत के आसार जाहिर हुए और वो सर को झटकते हुए अंदर चली गई। चंद लम्हे बाद चौकीदार वापस आ गया और इमरान को अंदर चलने को कहा। मेरे 100 रुपए तो दो, शर्त लगी हुई है, कोई मजाक है? इमरान अड़ गया। चौकीदार ने दांत निकाल दिए और इमरान एक छोटा नोट उसके हाथ में रखता अंदर चला गया। चौकीदार ऐसे देख रहा था जैसे 7वें अजूबे को देख रहा हो। अंदर इमरान आराम से मिस्टर कॉपिल से बातें कर रहा था। मिस्टर कॉपिल, बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूँ। इमरान ने उसे तमाम वाकया बताते हुए मिस्टर कॉपिल को कहा। मैंने अभी अपने साथियों को ढूंढना है, मालूम नहीं कि वो कहाँ परेशानी के आलम में होंगे। आप बराए मेहरबानी मिस्टर कॉपिल पुलिस को उनके बारे में खास हिदायत जारी कर दें। वो तो हो जाएगा, मगर इमरान साहिब वो कैमरा क्या था जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ? मिस्टर कॉपिल ने पाइप को मुंह से लगाते हुए सवालिया अंदाज में कहा। ये मैं मीटिंग में ही बता सकूंगा। अच्छा, इजाजत, इमरान ने उठते हुए कहा। मिस्टर कॉपिल एहतरामन उठ खड़े हुए और अपना हाथ आगे बढ़ाया मगर इमरान इंतहाई लुफराना अंदाज से सीटी बजाता हुआ उनके उठते हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए बाहर चला गया और मिस्टर कॉपिल चंद लम्हे तक हैरान खड़े रहे। ये एक सजा सजाया और खासा वसी और अरीज मीटिंग हॉल था। तमाम हिफाजती इंतजाम किए गए थे। 14 मुल्कों के 4 नुमाइंदगान मौजूद थे। एक काउंटर पर इमरान के साथ जूलिया सफदर और शकील बैठे हुए थे। इमरान के चेहरे पर हिमाकत की तहें इंतहाई गहरी थीं। अमेरिका के मिस्टर कॉपिल इस मीटिंग के सदर थे। चुनांता इफ्तिताही तकरीर भी उन्होंने की। हजरात, यहाँ उन 14 मुल्कों के नुमाइंदगान मौजूद हैं जिनके मुल्कों में माकाजुंगा की तंजीम ने जो हश्र बर्पा कर दिया है। ये दहशत अंगेज और तकरीब पसंद तंजीम सारी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रही है, लेकिन हमने तहैया क्या हुआ है कि इस नाम नेहाद तंजीम से जो यकीनन गुंडों और कातिलों पर मुश्तमिल है किसी हालात में भी शिकस्त नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं कि मुश्तरका तौर पर कोशिश करके इस काली और भयानक तंजीम की जड़ें उखाड़ दी जाएं। इस सिलसिले में आप सब हजरात को यहाँ मिल बैठने की तकलीफ दी गई है ताकि आप सब मिलकर इस बारे में कोई फैसला करें। ये कहकर वो बैठ गए। इसके बाद बरतानिया का कोई नुमाइंदा होली ग्रेप खड़ा हुआ। मौजूद हजरात, जैसे मिस्टर कॉपिल ने आपके सामने वजाहत की है, माकाजुंगा एक इंतहाई भयानक तंजीम है। इस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे मुल्क में भी माकाजुंगा ने तबाही मचाई थी। हमने पूरी कोशिशों के बाद कदरे काबू पा लिया है। हम दरअसल उसके हेडक्वार्टर की तलाश में थे। हमारे जासूसों ने हमें इत्तला दी है कि उनका हेडक्वार्टर एशिया के किसी मुल्क में है और ये तंजीम एशियाई गुंडों पर मुश्तमिल है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें दायरा तहकीक में शामिल करना चाहिए। अभी वो इतना ही कह पाया था कि जापान का नुमाइंदा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। साहिब सदर, मिस्टर हॉरी ग्रेप ने आपके सामने अभी अभी जो कुछ कहा है मैं उसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ। उन्होंने एशिया पर इल्जाम लगाया है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि ये तंजीम एशिया की नहीं यूरोप की है। यूरोप के सफेद फार्म भी इस किस्म के जहनी मरीज होते हैं। ये कहकर वो बैठ गया। इस आपस की लड़ाई की वजह से सारे हाल में अफरा तफरी मच गई। मीटिंग एशिया और यूरोप 2 गिरोहों में बट गई। हर शख्स अपने गिरोह को बरी और जिम्मा करार दे रहा था कि साहिब सदर ने मेज बजाई। जब लोग जरा खामोश हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मिस्टर हॉली ग्रेप ने हमारे एशिया के मौजूद नुमाइंदों पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाकर अपने रुझान की निशानदेही नहीं की। हम सब यहाँ बराबर हैं। हमें बजाय आपस में लड़ने के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
اس بंटवारे से माका जुंगा को बराह रास्त फायदा मिलेगा, इसलिए आप हजरात इस इलाकाई तासुब की सतह से बुलंद होकर कोई ठोस प्रोग्राम बनाएं। मैं एशिया के मौजिज मुल्क के मौजिज नुमाइंदे मिस्टर इमरान से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस सिलसिले में ऐवान को कई मालूमात बाहम पहुंचाएंगे। सबकी नजरें इमरान की तरफ उठीं, लेकिन इमरान उसी तरह सर झुकाए मेज को देख रहा था। उसकी हालत में कोई तब्दीली न आई। अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होने लगी। जूलिया का चेहरा नदामत से सुर्ख पड़ता गया, लेकिन इमरान की हालत में कोई फर्क न आया। आखिर तंग आकर सफदर ने उसके पहलू में चुटकी भरी और इमरान एकदम से ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। अब तो हॉल में दबे दबे कह बुलंद होने लगे। क्या बात है, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? इमरान ने अजीब नजरों से सबको देखते हुए सफदर से पूछा। उनका दिमाग खराब हो गया है, जूलिया ने झुंझुला कर कहा। बुरा हुआ, ये कहकर इमरान ने अपना सर फिर मेज पर झुका लिया। इमरान साहिब, मैंने आपसे कुछ अर्ज किया है। आखिर मिस्टर कॉपिल को दोबारा बोलना पड़ा। इमरान ने एकदम चौंकते हुए कहा, अर्ज करो। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तंजीम के मुतालिक अपने ख्यालात पेश करें। माफ कीजिए, मैं किसी होटल का वेटर नहीं कि लोगों को चीजें पेश करता फिरूं। इमरान ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा, और मिस्टर कॉपिल और दूसरे मंदूबीन एक दूसरे की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे या तो उनका दिमाग खराब हो गया है या इमरान का। मिस्टर इमरान, ये हमारे मुल्क के वकार का सवाल है, आप मजाक छोड़ दें। ये इंतहाई संजीदा मीटिंग है। आखिर कैप्टन शकील ने उसे समझाया। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं संजीदा हो जाता हूँ, इमरान ने आखिरकार हथियार डालते हुए कहा। बुरी बात है इंतजार करना। इंतजार सिर्फ सिनफे नाजुक का किया जाता है मिस्टर कॉपिल। इमरान, X2 से तुम्हारी शिकायत करूंगी, जूलिया ने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा। अरे तो क्या मैं उससे डरता हूँ? ये कहकर इमरान ने एकदम जेब से पिस्तौल निकाल लिया और नाली का रुख साहिब सदर मिस्टर कॉपिल की तरफ कर दिया। हैंड्स अप मिस्टर कॉपिल, खबरदार अगर हरकत की तो। सारा हॉल एकदम हक्का बक्का रह गया। सब सरासीमा होकर अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। जूलिया और सफदर भी एक लम्हे के लिए घबरा गए, लेकिन कैप्टन शकील के पिस्तौल का रुख भी मिस्टर कॉपिल की तरफ हो गया। मिस्टर इमरान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मेरी तौहीन है, मैं इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बर्दाश्त करें या ना करें, आप गलत हरकत ना करें, इमरान ने सड़द लहजे में कहा। कैप्टन शकील, तुम मिस्टर कॉपिल की तलाशी लो और देखिए तो इस साहिब ने भी मदाखलत की, मैं बेदरे गोली मार दूंगा। कैप्टन शकील मिस्टर कॉपिल की पुश्त पर पहुंच गया। उसने मिस्टर कॉपिल की जेब से एक छोटा सा सियाह बॉक्स और एक रिवॉल्वर निकाल लिया। सियाह बॉक्स को देखते ही मिस्टर कॉपिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन शकील के रिवॉल्वर से एक शोला लपका और मिस्टर कॉपिल के ऐन दिल पर रंगीन सा सुराख करता गया। मिस्टर कॉपिल फर्श पर गिर पड़े। अब इमरान ने तमाम मंदूबीन की तरफ देखते हुए कहा, आप सब हजरात अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। मैं अभी इस मामले की वजाहत कर देता हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई साहिब मदाखलत करने की कोशिश न करें। फिर इमरान ने जोलिया और सफदर को हुक्म दिया कि 2 रिवॉल्वर लेकर मुख्तलिफ कोनों में जाएं और सब पर नजर रखें। जो भी मुश्तबा हरकत करे फौरन उसे गोली मार दें। तमाम मंदूबीन गुमसुम अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। उन सब के चेहरे जर्द थे, मुंह पर हवायां उड़ रही थीं। हजरात, आप सबकी हैरत बजा है, लेकिन ये मिस्टर कॉपिल असली मिस्टर कॉपिल नहीं है। इमरान के इस इंकशाफ ने सबको और भी बुकला दिया। वहाँ हॉल में हल्की हल्की सरगोशियां शुरू हो गयी। सुने हजरात, आपको सबूत चाहिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा करके कहा, एमोनिया की बोतल लाओ। गार्ड चंद लम्हे बाद एमोनिया की बोतल ले आया। कैप्टन शकील, एमोनिया की बोतल से मिस्टर कॉपिल का मुंह धो डालो। कैप्टन शकील ने एमोनिया से मुर्दा मिस्टर कॉपिल का मुंह धोना शुरू कर दिया। मेकअप उतरना शुरू हो गया। अब मिस्टर कॉपिल के बजाय एक और शख्स का चेहरा सामने आ गया। देखिए हजरात, आप सबने मुलाहिजा फरमाया कि ये मिस्टर कॉपिल नहीं हैं। आपको इन पर शक कैसे हुआ? इंडोनेशियन मंदूब ने इमरान से सवाल किया। सब्र करें, मैं सब आपको तफसील से बता रहा हूँ। इसके बाद इमरान ने सफर के दौरान पेश आने वाला वाकया इमरान को तफसील से बताया। तो हजरात, जब मैं मिस्टर कॉपिल के पास मिलने के लिए गया तो मैंने नोट किया मिस्टर कॉपिल मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंके। उसके बाद मेरे कांधे पर लटके हुए कैमरे को देखकर उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया हुए। इससे मैं कुछ खटक गया, क्योंकि अगर वो असल मिस्टर कॉपिल होते तो उन्हें मेरे इस वाक़े का कैसे इल्म हो गया। इसके अलावा आज मीटिंग के दौरान उनका हाथ बार बार जेब में जा रहा था और मिस्टर कॉपिल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो बात करते वक्त हमेशा अपने बाएं कान को मरोड़ते रहते हैं। ये उनकी आदत बन चुकी है। इस मिस्टर कॉपिल ने उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसे ये याद नहीं रहा कि मिस्टर कॉपिल बायां कान मरोड़ते थे। ये भूलकर दाएं कान की लौ बार बार मरोड़ रहा था। चुनांचा मैं काफी देर से उनकी हरकत चेक कर रहा था। आखिर मुझे यकीन हो गया और इसका नतीजा आप सब हजरात के सामने है। आप समझ चुके होंगे कि ये माका जुंगा का कोई एजेंट है। असली मिस्टर कॉपिल कहाँ गए, इसका पता चलाना अमेरिकी हुकूमत के हाथ में है। बहरहाल मैं आप सबसे इस्तदा करूंगा कि आप सब मिलकर किसी और को सदर चुन लें ताकि मीटिंग की कार्रवाई चलती रहे। हमारे पास वक्त थोड़ा है और हमने काम ज्यादा करना है। ये कहकर इमरान अपनी सीट पर बैठ गया। हाल में बैठे हुए सब लोगों के चेहरों पर इमरान के लिए तहसीन के आसार थे और जूलिया और सफदर बेचारे अपने रवैये पर शर्मिंदा थे। इमरान बहरहाल इमरान था। सब मेंबरों ने मुतफिका तौर पर रूसी मंदूब एब्लियन ब्रॉडरे को सदर चुन लिया और मीटिंग की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। एब्लियन ब्रॉडरे ने सदर बनते ही इमरान को मुखातिब किया। इमरान साहिब, अब सबकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। आप बराए मेहरबानी हमें इस कैमरे के मुतालिक कुछ बताएं कि ये क्या है
और क्यों इसको इतनी अहमियत दी जा रही है। इमरान ने खड़े होकर वो कैमरा कांधे से उतारा और इसके कवर को खोला। उसमें एक अजीब साख्त की मशीन निकल आई जो बज़ाहिर तो कैमरा मालूम हो रहा था, लेकिन उसकी साख्त इंतहाई पेचीदा थी। इमरान ने मेमरान को मुखातिब करते हुए कहा, हजरात, ये मशीन जो बज़ाहिर कैमरा नजर आ रही है एक इंतहाई खतरनाक मशीन है जिसे मुजरिमों ने बारहा इस्तेमाल किया है। जब मैंने अपने मुल्क में माकाजुंगा का हेडक्वार्टर तबाह किया तो मैं इस मशीन को उड़ाने में कामयाब हो गया। इसको आप हाई पावर ट्रांसमीटर समझ लीजिए। इसे सही तरीके से ऑपरेट करके आप दुनिया के हर रेडियो पर गड़बड़ मचा सकते हैं और अगर चाहें तो आपकी आवाज इस ट्रांसमीटर से पूरी दुनिया में फैल सकती है। इस किस्म की मशीन से माकाजुंगा ने तमाम दुनिया की नशरियात जाम कर दी थी। ये साइंस का एक नादिर शाहकार है। इसमें एक इंतहाई पेचीदा निजाम काम कर रहा था जो काम बड़ी बड़ी मशीन बखूबी अंजाम नहीं दे सकती। इसे यह हल्की फुल्की मशीन बआसानी अंजाम दे सकती है और फिर इसे जहाँ चाहें जब चाहें ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका पता चलना इंतहाई दुश्वार है क्योंकि जब तक आप तहकीक करेंगे ये मशीन इस जगह से सैकड़ों मील दूर चली गई होगी। अब आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो चुका होगा। क्या आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं? जर्मनी के मंदूब ने सवाल किया। जी हाँ, मैंने 10 दिन तक इस पर तहकीकात की हैं और अब मैं बखूबी इसे ऑपरेट कर सकता हूँ। जापानी मंदूब ने खड़े होकर इमरान से सवाल किया। ये ठीक है कि ये चीज इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसका हमारे कब्जे में आ जाना नेक फाल है, लेकिन हो सकता है इस किस्म के दीगर सेट माकाजुंगा के कब्जे में होंगे। चुनांचा इस सूरत में यह हमारे लिए बेकार साबित होगी। आपका कहना बजा है, लेकिन इसका एक और भी फायदा है कि इसमें मेरी तहकीकात के मुताबिक एक ऐसा निजाम मौजूद है कि अगर इस किस्म के दीगर सेट से अगर कोई कॉल नश्र की जाए तो हम इसके महले वकू का बखूबी पता चला सकते हैं। चुनांचा पिछले दिनों इस पर जब एक कॉल नश्र की गई तो मैं उस वक्त इस मशीन पर काम कर रहा था। मैंने इससे उसके हेडक्वार्टर का पता चला लिया। हेडक्वार्टर का पता? सब चौंक उठे। जी हाँ, मैंने माकाजुंगा के हेडक्वार्टर का पता मालूम कर लिया है। सब मेंबरान हक्का बक्का रह गए। वो सब पुरइश्तियाक नजरों से इमरान की तरफ देख रहे थे। उन सब के चेहरों पर इंतहाई तहसीन के आसार नजर आ रहे थे। चंद यूरोपियन मेंबरों के चेहरों पर खजालत के असरात भी साफ मालूम हो रहे थे क्योंकि वो मशरिक को हमेशा से निकम्मा और कुन जहन समझे आ रहे थे, लेकिन अब वो देख रहे थे कि मशरिक उनसे बाजी ले जा रहा था। सफदर और जूलिया की गर्दन फख्र से अकड़ती चली जा रही थी और जूलिया तो इमरान को ऐसी नजरों से देख रही थी जिसमें बेपनाह प्यार जाहिर होता था। लेकिन कैप्टन शकील वैसे ही सपाट का सपाट बैठा हुआ था। ये महसूस होता था कि दुनिया की कोई अजीब सी अजीब खबर या इंकशाफ उसके लिए नया नहीं है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता हो। इमरान साहिब, जरा जल्दी बताइए माकाजुंगा का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि अब हम अपने इश्तियाक पर काबू नहीं पा सकते। मलेशिया के नुमाइंदे ने कहा। माकाजुंगा का हेडक्वार्टर बरे आजम अफ्रीका के जंगलों में किसी जगह वाक़ है। इमरान ने इंकशाफ करते हुए कहा। अफ्रीका में? तकरीबन सब मेंबरों की हैरत में डूबी हुई आवाज निकली। लेकिन इसका क्या सबूत है कि उन भयानक तंजीम का हेडक्वार्टर अफ्रीका में है? सदर ने पूछा। उसका सबसे बड़ा सबूत ये मशीन आपको फराहम कर सकती है। देखिए, मैं आपके सामने इसे ऑपरेट करता हूँ, फिर आपको इसका सबूत मिल जाएगा। ये कहकर इमरान ने इस मशीन के एक स्विच को दबाया। फौरन मशीन में छोटे छोटे मुख्तलिफ रंगीन बल्ब जल उठे। इमरान ने एक बटन को पुश किया तो एक हल्की हल्की आवाज इसमें से निकलने लगी। सब लोग गौर से इस आवाज को सुन रहे थे। कोई शख्स दूसरे को हिदायत दे रहा था कि फराजर कबीले को फौरन खत्म कर दिया जाए क्योंकि वो लोग हमारे हेडक्वार्टर में रोड़े अटका रहे हैं। आवाज आनी बंद हो गई और इमरान ने एक स्विच को दबाकर मशीन बंद कर दी, लेकिन इसमें तो अफ्रीका का कहीं जिक्र नहीं आया। बरतानिया के होली ग्रेप ने फौरन एतराज किया। माफ कीजिएगा मिस्टर चोली ग्रेप, मेरा नाम चोली ग्रेप नहीं बल्कि मेरा नाम होली ग्रेप है। सफदर और शकील चोली ग्रेप के लफ्ज पे पूरी तरह मुस्कुरा पड़े। एक बार फिर माफ कीजिएगा मिस्टर होली ग्रेप, मुझे नाम से मतलब नहीं है। ये बताइएगा आपको इस मीटिंग में भेजा किसने है? क्या मतलब? होली ग्रेप सटपटा गया। मैंने ग्रेक में गुफ्तगू नहीं की जो आप इसका मतलब नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें उम्मीद है कि स्कॉटलैंड यार्ड अपने किसी काबिल वफद को भेजेगा। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। होली ग्रेप फट पड़ा। ओहो, बुरी बात, आप गुस्से में आ रहे हैं। बात यूं है कि आपने इस गुफ्तगू के दौरान जो इस ट्रांसमीटर पर हुई है लफ्ज फराजर कबीला सुना होगा। फराजर कबीला दरअसल अफ्रीका के घने जंगलों में एक कबीला है। ये कबीला आदमखोर है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि माकाजुंगा का हेडक्वार्टर अफ्रीका में है। ये कहकर इमरान बैठ गया। हॉल में इस इंकशाफ पर तबसरे होने लगे और इमरान जूलिया से मुखातिब होकर बोला, अब तो खुश हो? और जूलिया मुस्कुराने लगी। आखिरकार सदर ने सब मेंबरों को मुखातिब करके कहा, हजरात, इमरान साहिब के इस इंकशाफ से अब आप लोगों को ये यकीन हो गया है कि ये हेडक्वार्टर यहाँ है। चनांचा अब मेरा ख्याल है कि एक पार्टी तरतीब दी जाए जिसमें सब मुल्कों के जासूस हों और इमरान साहिब की क़यादत में जाकर इस हेडक्वार्टर को तबाह कर दें। सब ने तायद में हाथ उठा लिए, लेकिन इमरान ने अफ्रीका जाने से यकसर इनकार कर दिया। मेरा काम खत्म हो गया है। चंद मजबूरियों की वजह से मैं अफ्रीका नहीं जा सकता। अब ये काम आप लोगों को खुद करना होगा। सफदर और जूलिया हैरान रह गए, लेकिन कैप्टन शकील जानता था कि इसमें भी इमरान की गर्ज पोशीदा होगी। काफी इसरार के बावजूद इमरान नहीं माना। बाकी मुल्कों के चेदा चेदा जासूसों पर मुश्तमिल एक पार्टी तरतीब दी गई और मीटिंग खत्म हो गई। जूलिया आज बहुत अरसे बाद खुश थी क्योंकि काफी अरसे बाद वो आज एक बार फिर साहिल समुंदर पर तफरीह कर रही थी। सीक्रेट सर्विस में आने के बाद तफरीह के बहुत कम मौके पेश आए थे क्योंकि काम ही इतना होता था कि तफरीह के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। आज मीटिंग खत्म हो गई थी
اور کل سب نے اپنے وطن واپس روانہ ہونا تھا۔ عمران کے منع کرنے کے باوجود بھی جولیا صفدر کو لے کر ساحل سمندر کی طرف نکل آئی تھی۔ عمران نے اسے کہا تھا کہ وہ محتاط رہیں کیونکہ ماکا زونگا کے ایجنٹ یہاں ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچائیں، لیکن جولیا نہ مانی۔ آخرکار عمران کو ہار ماننی پڑی اور جولیا صفدر کو لے کر چلی گئی۔ عمران کیپٹن شکیل کے ساتھ اپنے ایک دوست کو ملنے چلا گیا۔ جولیا ساحل سمندر پر ہر فکر سے آزاد خوب اچھل کود کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد صفدر اور جولیا چلتے چلتے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ کافی دور نکل گئے۔ یہاں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ صفدر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ارد گرد کا نظارہ کرنے لگا اور جولیا چلتے چلتے اور آگے نکل گئی۔ صفدر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ایک چٹان کے پیچھے جولیا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور صفدر جولیا کے متعلق سوچنے لگا جو اپنا ملک چھوڑ کر اب اس کے ملک کے ایک اہم عہدے پر فائز تھی۔ صفدر کو اس کی دلیری اور ذہانت پر اعتماد تھا۔ حالانکہ وہ سوئس تھی لیکن اب اس کے ملک کی باشندہ تھی۔ اب صفدر کا وطن ہی اس کا وطن تھا اور اس کو اپنے وطن سے اس طرح محبت تھی جس طرح صفدر کو اس چیز میں نہ پہلے کسی قسم کا شک تھا اور نہ اب ہے۔ سب اس کی حب الوطنی کے دلدادہ تھے۔ X2 کے ساتھیوں میں وہ قابل اعتماد ساتھی گنی جاتی تھی۔ ابھی اس کی سوچ ہوا اور خیالات کی وادیوں میں سرپٹ دوڑ رہی تھی کہ ایک چیخ نے اسے چونکا دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کچھ نہ سمجھا لیکن اچانک دوسری چیخ بلند ہوئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ یہ چیخیں جولیا کی ہیں۔ وہ تیزی سے اس ٹیلے کی طرف بھاگا۔ فاصلہ کافی تھا لیکن صفدر نے انتہائی تیزی سے اسے عبور کر لیا۔ ٹیلے پر چڑھتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک عربی لباس پہنے ایک شخص نے جو شکل سے ہی بدو نظر آ رہا تھا جولیا کو پیچھے سے پکڑ رکھا تھا اور وہ اپنے کشا کشا ساحل کے پاس کھڑی ایک لانچ کی طرف گھسٹ رہا تھا اور جولیا بھرپور جدوجہد کر رہی تھی لیکن وہ بدو انتہائی طاقتور تھا۔ صفدر کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ جولیا کو لانچ میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ صفدر نے ریوالور نکال کر فائر کر دیا لیکن شاید گھبراہٹ اور بکلاہٹ میں نشانہ خطا گیا اور لانچ تیزی سے سمندر میں دوڑ پڑی تھی۔ صفدر اندھا دھند گولیاں چلا رہا تھا لیکن جلد ہی لانچ پستول کی رینج سے باہر نکل گئی۔ اب صفدر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لیکن آس پاس اور کوئی لانچ نہ تھی۔ کچھ دیر بعد لانچ نظروں سے غائب ہو گئی اور صفدر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آ رہا تھا لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ماکا زونگا کے ایجنٹ اتنی دلیری سے جولیا کو لے اڑیں گے۔ اب صفدر کے پاس سوائے عمران کو رپورٹ کرنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ صفدر نے جیسے ہی جولیا کے اغوا کی خبر سنائی عمران بکلا گیا۔ وہ کیپٹن شکیل اور صفدر کو لیے سیدھا ساحل سمندر پر پہنچا۔ وہاں ادھر ادھر کافی تحقیقات کی گئیں لیکن اس پراسرار بدو اور لانچ کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ عمران نے مقامی CID اور پولیس کو اطلاع دی اور تمام نیو یارک کی پولیس میں اس اغوا کی خبر سے تہلکہ مچ گیا کیونکہ مندوبین کی حفاظت ان کے وقار کا سوال تھا۔ تمام نیو یارک کی ناکہ بندی کر لی گئی۔ ریڈیو سے تمام شہریوں کو بھی مطلع کر دیا گیا۔ جولیا کا حلیہ بھی نشر کیا گیا کہ اگر کسی بھی شہری کو اس کا پتہ ہو تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں لیکن اتنی بھرپور تگ و دو کے باوجود بھی جولیا کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ رات کو جب عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل مایوس اور دل گرفتہ واپس ہوٹل پہنچے تو کاؤنٹر کلرک نے انہیں لفافہ دیا۔ یہ آپ کے نام ہے، کاؤنٹر کلرک نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران نے لفافہ لے کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ لفافہ دستی بھیجا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ کون دے گیا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ دوپہر کو ایک نوجوان شخص دے گیا تھا کہ مسٹر عمران جب بھی آئیں انہیں پہنچا دیا جائے۔ عمران نے کمرے میں جا کر لفافہ کھولا اور اس میں موجود رکا پڑھنے لگا۔ مسخرے عمران، تمہاری ساتھی جولیا ہمارے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی ہے۔ ہم نے اسے بطور یرغمال بنا رکھا ہے تاکہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے خلاف کوئی کام نہ کریں، ورنہ مس جولیا کو قتل کر کے اس کی لاش تمہارے پاس بھیج دی جائے گی۔ یہ کارروائی صرف حفظ ما تقدم کے طور پر کی گئی ہے، ورنہ ماکا زونگا کا تم جیسے مچھر کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ماکا زونگا عظیم قوت ہے۔ عمران نے خط پڑھ کر ایک طویل سانس لی اور پھر خط صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ شام کی فلائٹ سے وہ تینوں واپس وطن جا رہے تھے۔ سر رحمان نے برقی گھنٹی کا بٹن زور سے دبایا۔ باہر برآمدے میں گھنٹی کی آواز سنائی دی اور فوراً ایک باوردی چپراسی حاضر ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو سلام کہہ دو۔ تھوڑی دیر بعد سپرنٹینڈنٹ فیاض کیپ ٹھیک کرتا ہوا رحمان صاحب کے دفتر میں پہنچ گیا اور جا کر سلام کیا۔ بیٹھو، رحمان صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فیاض چپکے سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران آج کل کیا کر رہا ہے؟ معلوم نہیں جناب، فیاض نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں اس کی رہائش گاہ کا پتہ ہے؟ سر رحمان نے غور سے فیاض کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، اور فیاض کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سر رحمان کو فیاض اور عمران کے تعلقات کا بخوبی علم ہے۔ پھر رحمان صاحب فیاض سے عمران کے رہائش گاہ کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ سر رحمان فیاض کی حیرت کو بھانپ گئے، فوراً کہنے لگے، میرا مطلب یہ ہے کہ آج کل مسٹر عمران کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ وہیں اپنے فلیٹ میں جناب۔ اچھا تو دیکھو، میں اسپیشل وارنٹ جاری کر رہا ہوں، تم ہر حالت میں عمران کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ عمران کو؟ اور فیاض کو حیرت کا ایک اور شدید دھچکا لگا۔ ہاں عمران کو، اور کیا تمہارے باپ کو؟ سر رحمان کو غصہ آ گیا اور فیاض حیرت سے ہونٹ کاٹتا رہ گیا کیونکہ سر رحمان نے آج پہلی بار ایک غیر حاضر بات منہ سے نکالی تھی۔ آج تک ان کے منہ سے اس قسم کا کوئی کلمہ نہیں سنا تھا۔ یہ لو وارنٹ گرفتاری، اور مجھے گرفتاری کے متعلق فوراً رپورٹ کرو۔ اس کی گرفتاری ہر حالت میں ضروری ہے، سر رحمان نے وارنٹ دیتے ہوئے کہا۔